Nagmalamposo ng pagsilibrar sa undas o kalagkalag nga malnawon ug walay mga aksidente nga nahitabo. Kini ang pamahayag sa pipila ka mga police officer sa Municipality of San Jose. Ila nga naobserbahan ang mga katawhan nga may bisita sa pampublikong samang nga nagsunod sa mga regulasyon o palisya sa sementeryo. Well, so far, during our tour of duty here in Poblacion Cemetery, as of now, we observe the peace and order were maintained, and then some of people here in San Jose, Poblacion, very cooperative. Sa tanan bawal nga dalon diri sa cemetery, wala gid nga gidala. Tapos diri sa pag-observe ng pag-duty, as of now wala pa natala sa among wala mga itabo. Usa sa hugot nga gibawal ang pagdala og mga hait ug delikado nga mga hinagiban apan matud pa sa mga pulis nga walay nagbuhat niini sulod sa pampublikong samang. So far sa atong duha ka adlaw na pag-duty diri sa sementeryo sa Barangay Hakis, disunod pud sa palisiya ang mga lumulupyo diri sa San Jose. Kanang mga bawal na dalon sa sementeryo, wala pud sila nagdala. Apan wala magkumpiyansa ang kapulisan, padayon gyapon nila nga gisubaybayan ang pampublikong samaw sa peace and order nini bisan og nagkangit-ngit na ang kagabion. Gumikan usab sa padayon nga pagdagsa sa mga tawo nga may bisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga may taliwan na sa laing nga kalibutan. Ding Francisco alang sa Newsline Patrol.